Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pembahasan soal IPS topik. Kali ini kita akan membahas soal gambar lanjutan kemarin dari soal nomor 161 sampai berapa? Kita lihat saja nanti. Cakromenan, Baekhyuk Ilbon, Munjae, Nita. Sabko Gokwengiral Iyong Hayo, Sabsekop, Gokwenginya itu pengkur, buat menggali tanah. Sabga Gokwengiral Iyong Hayo, tanggal pago isem nida, sedang menggali tanah tanggal pada menggunakan pangkur atau beliung dan juga skop salah. Son surerel Iyong Hayo, mulgonel unban hago isem nida, unban ada memindahkan barang dengan menggunakan sonsure, troli tangan. Salah, sonsure, troli tangan. Sambon buldosorel Iyong Hayo, toro gongsarel hago isem nida, gongsada pembangunan. Toro jalan, pembangunan jalan menggunakan bulldozer. Terlioyo. Picaruwa seregi batkirel Iyong Hayo, congso hago isem nida. Congso ada membersihkan dengan menggunakan serop dan juga bicaru, sapu. Manadaben, sabon imnida. Ketamenen, Baekhyuk ibon, munje imnida. Aju moni dari mulgonel palgo isem nida. Palda menjual, mulgon barang. Ajumoni menjual barang. Salah. Gyeongchal dari Gyotong Jongnirel hago isem nida. Gyotong Jongni itu mengatur transportasi. Gyotong Jongni hari ini mengatur transportasi. Polisi mengatur transportasi. Salah. Hakseneri Hangdan Bodorel Gonogo Isemida. Kono kada, kono tak menyeberang. Hangdan Bodo zebra cross. Hakseneri siswa sedang menyeberang zebra cross terlioyo. Ajosi dari Gori Chongsorol Hago Isemida. Gori ini bisa diartikan jalan, bisa diartikan juga jarak Gori. Ajosi dari Chongsorol Hago Isemida. Paman-paman atau Ajosi sedang membersihkan jalan. Sabon. Kedaimenan Baekhyuk Sambon munje입니다. Jika terlalu cepat, boleh dipelankan durasinya. Yakuk keso yaksaga yakal jitko ismida. Cipta ini membangun. Yak ini membuat obat. Yaksa ini apoteker. Yakuk apotek. Apoteker membuat obat di apotek. Terlioyo. Chuyusoeso jikoni girimel noko ismida. Noko memasukkan. Kirimnya minyak. Memasukkan minyak. Jikoni karyawannya memasukkan minyak di Chuyuso pom bensin. Ibon입니다. 시장에서 아주머니가 과일을 팔다 menjual buah-buahan kail. 버스 정류장에서 학생이 버스를 기다리고 있습니다. menunggu bis ya. terlioyo. 164번 문제입니다. 운동장에서 축구를 하고 있습니다. 축구하다 ini sepak bola. Bermain sepak bola di lapangan olahraga. terlioyo, dia ada kabel-kabel ini sedang meriksa tegangan listrik sepertinya. 우체국에서 소포를 포장하고 있습니다. 포장하다, membungkus sopo, membungkus paket di kantor pos. terlioyo, 건축 공사장에서 건물을 짓고 있습니다. cipta membangun. Membangun gonmul bangunan, membangun bangunan di gongsajang, tempat konstruksi, koncuk perumahan, bangunan gedung koncuk. 공사장에서 전기 부품을 조립하고 있습니다. 공장에서, bukan 공사장, 공장에서 전기 부품을 조립하고 있습니다. 조립하다, merakit bu품 produk atau barang-barang 전기 listrik, merakit barang-barang listrik di pabrik 공장. 4번입니다. 그 다음에는 165번 문제입니다. 너무 빠르게 설명하면 여기서 속도 맞추면 돼요. bisa diatur kecepatannya ya di pengaturan videonya. 1번 어린이들이 놀이터에서 놀고 있습니다. 놀다 ini bermain. Kalau o samping, kalau dia ini o bawah, kalau o samping, nolda ini menjemur. Nolda yang seperti ini, o samping itu artinya menjemur. Kalau o bawah artinya bermain. Anak-anak bermain di norito, teman bermain norito.
Saram dari goceng, goceng ini goceng. Kalau goceng itu lantai atas, goceng. 건물의 창문을 닫고 있습니다. mengelap jendela bangunan 건물 lantai atas 고창. 그래서 맞는 답은 2번입니다. 3번은 소방관들이 고층 건물에 불을 끄고 있다. 불을 끄다 mematikan api. mematikan api bangunan lantai atas 고층 건물 틀려요. 소방관 pemadam. 소방관들이 다친 사람을 구해내고 있습니다. 구해내다, 구하다. Guhada ini bisa diartikan menyelamatkan atau menolong. Kalau guhada iril guhada itu mencari pekerjaan, tapi kalau dia guhada, saramel guhada itu menolong orang. Menolong orang yang dacin, terluka. Ibon, manendaban. 166번 문제입니다. 새 아파트를 짓고 있습니다. membangun apartemen yang baru. Cipta membangun. membuat truk으로 나무를 운반하고 있습니다. 운반하다 memindahkan namu pohon atau kayu dengan truk terliok. Sadariro isat 짐을 옮기고 있다. 옮기다 juga sama memindahkan isat jip barang pindahan. Jipnya ini barang, isanya pindahan. Isat jip jadi barang-barang pindahan dengan sadari dengan tangga. menendab은 3번입니다. 4번은 아파트 벽에 벤트를 칠하다. 벤트 칠하다 mengecat. 벤트 칠하다nya mengecat. mengecat di 벽 tembok apartemen. salah. 3번입니다. 167번 문제입니다. 남자가 기계를 수리하고 있습니다. laki-laki 기계를 수리하다 memperbaiki mesin. salah. 남자가 이삿짐을 운반하다 memindahkan 운반하다 memindahkan 이삿짐 barang-barang pindahan. Majayo ini barang-barang pindahan. Kalau nomor 2 troke gagu를 싣다. 싣다 itu artinya mengangkut ya 싣다. Karena dia bergucik dia bisa jadikan siro. Siro kalau pakai informal dikitnya berubah jadi real. siro neda 싣다. 남자 책상 앞에서 책을 읽다 membaca buku. salah. 2번입니다. 168번 문제입니다. 남자가 가구를 만들고 있습니다. laki-laki sedang membuat 가구, mebel, terlioyo. 2번 남자가 한국말을 가르치고 있습니다. sedang mengajarkan bahasa Korea. salah. 3번 남자가 컴퓨터를 수리하고 있습니다. sedang memperbaiki komputer. salah. 4번 남자가 컴퓨터를 보장하고 있습니다. 보장하다 membungkus komputer. 그래서 맞는 답은 4번입니다. 그 다음에는 169번 문제입니다. Lah ini pelan ya sama pengering. Jadi kalau di Korea itu ada alat buat meres pelan ya. Di pabrik-pabrik itu ada alat seperti ini dia buat meres air gulanya. Kalau bahasa Indonesia saya belum tahu ya teman-teman. 1번 구두를 신고 계단을 올라가고 있습니다. 올라가다 naik. 계단 tangga. Sinda memakai sepatu kemudian naik tangga. terlioyo. 물걸레를 사용하여. 물걸레 ini kain basah ya, kain basah. 물걸레를 atau pelan lah diartikan lebih gampang. 물걸레를 사용하여 menggunakan pelan atau kain basah. 물걸레 takca 닫고 있습니다. mengelap takca itu meja yang umum. Kalau meja belajar kan ceksang. takca meja umum. salah. 걸레를 달수기에 넣어서. 걸레 ini lap, talsugi ini talsugi namanya. Indonesia 말로는 모르는데 근데 한국말은 talsugi라고 합니다. ini namanya talsugi. dibuat meres pelan talsugi. Di pabrik banyak seperti ini. 걸레를 달수기에 넣어서 물을 차고 있습니다. 물을 차다 itu memeras air. 물을 차다 memeras air dengan memasukkan lap ke talsugi. pemeras air. 그래서 만나답은 3번입니다. 4번은 구두약을 발라서. 발라서 ini asal kata dari barda. barda mengoleskan obat sepatu. lalu gudurul kekesi dako isnida mengelap
dengan bersih sepatu kulit salah. 만든다면 삼번입니다. 170번 문제입니다. Nah, ini keren ya, keren buat mengangkut barang, memindahkan barang. 2번, 1번, 옷을 세탁하는 세탁기, 세탁기 mesin cuci, yang 세탁하는 mencuci baju terliyo. 계산을 할 때, 계산하다 menghitung, 쓰는 계산기입니다. 계산기 kalkulator buat menghitung salah, sedang menggunakan ya. 여행할 때는, 여행할 때 타는 비행기입니다. pesawat yang dinaiki saat berwisata, 여행하다, 비행기 terliyo. 4번, 물건을 운반하는 기중기. 기중기라고 말은 artinya kren. Ini namanya 기중기. Kalau eskavator itu namanya gulsaki. Kalau dia kren yang posisinya besar seperti ini, pakai ini ya pengangkut katrol gini namanya 기중기. 4번은 맞는 답입니다. 다음에는 171번 문제입니다. 자, 이거는 굴삭기입니다. 땅을 빻을 때 사용하는 굴삭기. 이거 맞는 답은 굴삭기 eskavator yang dipakai saat menggali tanah, 땅을 padat. 불을 끌 때 사용하는 소방차. Mobil pemadam 소방차 yang dipakai saat mematikan api. 불을 끄다. terliyo. 높은 곳에 올라갈 때 쓰는 사다리입니다. 사다리 tangga yang dipakai saat naik di tempat yang 높다, tinggi terliyo. 무거운 짐을 운반할 때 쓰는 지게차입니다. 지게차 forklift yang dipakai saat memindahkan jim, barang yang 무겁다, 무거운, berat, terliyo. 맞는 답은 1번입니다. 그 다음에 172번 문제입니다. 자, 이거는 지게차입니다. 그러면은 1번, 짐을 실어 나르는 화물 열차입니다. 화물 열차 ini kereta kargo ya teman-teman. Kereta kargo yang memindahkan jim barang, terliyo. Sironya ini memuat, narada memindahkan. Jadi memindahkannya dimuat ya. Kita artikan lebih gampang, memindahkan. Siro narada, memindahkan barang. 석유나 가솔린을 실어 나르는 배입니다. 배 di sini kendaraan ya. Kalau kendaraan berarti kapal. Kalau buah pir, kalau anggota badan dia perut. 석유나 가솔린을 실어 나르는 배입니다. Kapal yang dipakai, kapal yang memindahkan, 실어 나르다, memindahkan. 가솔린 itu gas, gasolin, gas. Gas atau 석유 minyak. terliyo. 무거운 물건을 실어 나르는 지게차입니다. forklift yang dipakai memindahkan 물건. barang yang 무거운, yang berat. 그러면은 맞는 답은 3번입니다. 4번은 돌. 돌 ini batu, 돌이나 batu atau more. more ini pasir. pasir unbanhanan hamul truk kargo, hamul truk kargo yang dipakai memindahkan pasir atau batu. terliyo. 맞는 답은 3번입니다. Jadi kalau morenya pakai luar yang seperti ini itu artinya lusa. Kalau yang dalam seperti ini artinya pasir. Dorina more를 운반하는 화물 트럭입니다. 그러면은 173번 문제입니다. Nah, ini apa ya, gambar gergaji teman-teman. Agak aneh gergajinya. Karena di opsinya banyak yang kurang tepat. 종이를 자를 때 사용하는 칼입니다. 칼 itu pisau. pisau yang dipakai untuk 자르다. 자르다 memotong 종이. 종이 kertas, terliyo. 나무를 자를 때 사용하는 top입니다. gergaji yang dipakai saat memotong namu, kayu. 새를 자를 때 사용하는 절단기입니다. 절단기 ini mesin potong yang dipakai saat memotong 새. 새 itu besi. 머리를 자를 때 사용하는 가위입니다. 가위 gunting yang dipakai memotong rambut. Nah, ini gambar apa? Saya juga kurang jelas ya. Tapi kalau melihat opsinya yang paling nyambung itu sepertinya nomor 2 kayaknya teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang tahu ini gambar apa, silakan jawab. Yang penting kosakata di sini teman-teman bisa dipahami. 174번 문제입니다. Ini palu ya, manci. Tapi kalau palunya seperti ini, ada buat melepas paku.
buat nyongkel paku ini 망치말고 장돌이입니다. 바로 seperti ini namanya 장돌이. 그러면은 1번 먼지나 쓰레기를 쓸어내는 빗자루입니다. 빗자루, sapu, 쓸어내다, menyapu, 쓸어내다 ya. seldak, menyapu. menyapu sampah atau munjik debu. Salah. 전선이나 저사를 자를 때 쓰는 니뽀. nipo itu tang potong. Tang potong yang dipakai untuk memotong colsa. colsa, kawat, atau johnson. Johnson itu kabel telioyo. Mosel bakona, mosel bakta, memalu paku, bakta itu memalu, atau guna mosel pelte saat mosel peda. Peda mencabut paku. Senen cangdori imidida. Nah, ini yang paling benar. Cangdori, palu congkil ya. Palu congkil yang dipakai untuk mencabut paku atau memalu. 원한답은 3번입니다. 그 다음에는 175번 문제입니다. Nah, ini gambar sapu. Ini opsinya sama ya. 빗자루, nipo, 장돌이, songgot. Oh ya, ini nomor 4 belum saya bahas ya. Ini songgot. Opsi nomor 4 belum aku bahas. Sebentar, kita bahas dulu opsi nomor 4. Opsi nomor 4 itu 나무나 종이에 구멍을 낼 때 쓰는 songgot입니다. Songgot itu obeng kecil ya, obeng kecil yang panjang, songgot. Dia biasanya buat mencukil yang kecil-kecil atau buat melubangi kertas. Bentuknya panjang, songgot. 나무나 종이에 구멍을 낼 때 쓰는 songgot. Obeng kecil yang dipakai untuk melubangi 구멍을 내다 kertas atau kayu, telioyo. 175번 문제입니다. Nah, ini gambarnya sapu, sudah jelas. Kalau di ujiannya langsung, teman-teman nggak usah benda seperti ini, nggak usah bisa koper, kosakata, cukup ambil kata kunci. Nah, ini sapu, 빗자루, 그러면은 빗자루입니다, 1번. Tapi karena kita latihan sambil menghafal kosakata baru, kita artikan bersama-sama. 175번, 먼지나 쓰레기를 쓸어내는 빗자루, sapu yang dipakai menyapu, 쓸어내다, sampah atau debu. Salah. Ini opsinya sama. Salah. Iya, ini benar. 빗자루입니다. Kalau ini tadi ya, tang potong, nipo, palu cungkil. Ini obeng panjang. 176번 문제입니다. Opsinya masih sama. Nah, ini gambar ini dia adalah songgot. Songgot ya teman-teman. Seperti ini bentuknya songgot. Sebenarnya lebih kecil lagi sebenarnya. Kalau ini lebih cocok ke deraibou. Tapi karena nggak ada opsi deraibou, maka songgot lebih tepat. 빗자루 salah, nipo salah, 장돌이 salah, songgot benar. 4번. 177번 문제입니다. Nah, ini dia tang potong. Jadi soal-soal alat kerja seperti ini sering sekali muncul pada ujian IPS topik. Biasanya satu itu pasti keluar satu gambar ya teman-teman. 1번. 먼지나 쓰레기를 쓸어내는 빗자루. Masih sama opsinya, nggak usah kita bahas. Sapu, ini sapu, nipo, tang potong. 그러면은 2번입니다. Johnson kabel, colsa kawat. 178번 문제입니다. 밥이나 반찬을 담을 수 있는, ini berbeda, harus kita bahas. 밥이나 반찬, nasi atau lauk, 밥이나 반찬, 담을 수 있는 그릇. Keret itu mangkuk. Mangkuk yang bisa dipakai damda, memasukkan. Memasukkan lauk pauk atau salah, ini bukan mangkuk. 2번. 작은 그릇들을 받쳐들 때 쓰는 쟁반입니다. 쟁반 itu nampan. Nanti nampan buat naruh mangkuk. 쟁반 namanya nampan ya. Bahasa Indonesianya nampan yang dipakai untuk 받쳐들다. Menumpuk ya, menumpuk. 받쳐들다. Menumpuk. 작은 그릇 mangkuk-mangkuk yang kecil. Salah. 3번. 먼지나 쓰레기를 서로 담는 세레받기. Nah, ini serok, serebatki, serok yang dipakai serodamda. Menyapu sampah atau debu. 3번입니다. 4번은 물건을 운반할 때 쓰는 손수레. 손수레 ini troli tangan, 손수레. Dia bentuknya kayak persegi panjang ya, ada rodanya 4, lalu ada bentuk gagang seperti ini buat mendorongnya, itu namanya 손수레. 물건을 운반할 때 쓰는 손수레. Troli tangan yang dipakai buat memindahkan barang yang berat. Telioyo. 그다음에 179번 문제입니다. Nah, ini kemoceng ya teman-teman. 1번. 먼지를 털어내는 먼지털이입니다. 먼지털이 itu kemoceng
yang dipakai toroneda, mengebaskan, ya, mengibas-ngibas. Mengibaskan. Kalau tolda sendiri itu bisa diartikan menggoyangkan, mengibaskan. Kemoceng yang dipakai mengibaskan munji, debu. 그러면은 이거만은 답은입니다. 2번은 세레기를 서로 담는 세레받기. serok yang dipakai buat menyapu atau memasukkan sampah. Salah. 연필 등을 꽂아두는 연필 꽂이입니다. 꽂아두다 ini menancapkan, ya, menancapkan 연필 꽂, tempat pensil, 연필 꽂, tempat pensil yang buat menaruh dengan ditancapkan, ya, menaruh pensil. 구두를 신을 때 사용하는 구두 주got. Nah, gudut cugot. Gudut cugot itu bentuknya seperti bambu pring, ya. Pring bambu, pohon bambu itu yang persegi segini, bentuknya kayak pohon bambu segini yang sudah dipotong. Jadi ini fungsinya untuk mencongkel sebagian sepatu ujung. Kadang kita kalau pakai sepatu kan tumitnya susah masuk, ya. Nah, ini alat bantunya namanya gudut cugot. Bentuknya seperti ini. Di Korea itu ada alat ini, ya, buat bantu masukin kaki ke sepatu lebih cepat. Gudut cugot namanya. 백발십번 문제입니다. Ini blur listrik, 전기 드릴. 땅을 파고 흙을 뜨는 데 사용하는 삽입니다. 삽, sekop. Sekop yang dipakai untuk 흙을 뜨다. 뜨다 ini dia artinya bisa diartikan macam-macam. Kalau hega kan matahari. Hega teda itu artinya mataharinya terbit. Hega teda. Kalau dia tedanya sendiri itu bisa diartikan tampak, muncul. Kalau dia objeknya itu barrel teda kapal teda, berarti dia kapalnya berlayar, mengapung teda. Karena di sini heg, tanah, itu artinya mengeruk tanah, ya, mengeruk tanah atau menggali tanah. Sokop salah. Tang heg sama. 나무나 금속에 구멍을 뚫을 전기 드릴입니다. bor listrik, 전기 drill yang dipakai gumongan tulda melubangi pada gemsok, logam atau pohon. 맞아요. 2번입니다. Kalau nomor 3 itu bajina shorts dengel. Baju celana atau kaos darida. Darida itu menyetrika. Dan lusuinen tarimi. Tariminya itu setrikaan. Setrikaan yang dipakai untuk menyetrika baju. Salah. Alhamdulillah. Nomor 4. 사무실이나 공장을 청소할 때 쓰는 청소기입니다. 청소기 ini adalah kebersihan atau vacuum cleaner yang dipakai saat membersihkan pabrik atau kantor. 사무실. 그러면은 많은 답은 전기드릴입니다. 2번입니다. 자, 그러면은 이번 수업은 여기까지입니다. 161번 문제부터 180번 문제까지입니다. Pertemuan berikutnya kita bahas nomor 181 sampai 200. Ada 20 soal gambar lagi. Setelah soal gambar kita bahas soal bingkai. 잘 봐주셔서 감사합니다. 그리고 새 단어를 잘하셨으면 수첩에서 적고 가지고 잘 외우시기 바랍니다. 잘 외우시면 좋겠습니다. 자, 다음에 보자.